kahimtang sa panahon ng latest news. Diyaron sa tuloy niya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Mark Gales. Sir Mark, may butag. May buntag Sir Ariel sa itong mga suyintig paminaw. Yun ang latest update. Tahin sa kayo na sa itong panahon, karong adlaw. Ang Northeast Monsoon, o amihan, may nag-apekto ng cloud sa may tumuing bahin sa Northern Luzon. Samtang gining easterlies, patayo nagpasalabi sa nabiling bahin sa Nasod. And para karong adlaw, ano kong bahin sa Visayas, makasinati, tani pa na sa mga panganulo, o usahay, malagumon na kalangitan, na ay mga higayon sa mga lumalabay, o mga patak-patak sa mga pag-uwan, pagpunong dugilat, dumika, niini, easterlies. Para sa kayundang sa hangin o sa katagatan, diri sa Kabisayaan, natay masinati nga hinay nga na sa kasarangan na paghuros sa hangin, nagikan sa silangan nga na sa amihan ng silangan, di na ito katagatan, aduna po hinay ito na sa kasarangan ng mga pagbalod. Diri sa Cebu ito ang kadagatan, aduna hunas sa alas 7 sa buntag, ug mutaob unya alas 2 sa hapon. Temperatura karong adlaw naa sa 26 ngadto na sa 31 degrees sentigrado. Ato ang karong adlaw, musila karong alas 5 sa buntag ug mo salot na unya alas 5 sa hapon. Provincial time alas 5:48 na sa kamuntagon og mao na to ang latest update diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan, kini si Mark Gales. Maayong buntag ug daghang salamat. Salamat kayo Sir Mark, yabay buntag sa Pag-asa Mactan. Sumusimba sa inyo nang debate ang atong dagan sa kahimtang sa panahon ning adlaw ng Huwebes, pizza 6 bulan sa Marso tuig 2025. Salamat ni Sir Mark Gales ug mayong buntag kanatong tanan.